Kutoka 33 mstari wa 19 mpaka 22. Tunamalizia na Mathayo 17 mstari wa 2 na wa 3. Tunaleta usomi katika jina la Yesu. Amen. Tunaleta usomi katika jina la Yesu. Amen. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako. Mungu iko nasema na Musa, ndio. Nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako. Ndio. Nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili. Nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. Ndio. 12. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Ndio. Bwana akasema, tazama, hapa pana mahali karibu nami. Ndio. Nawe utasimama juu ya mwamba. Ndio. Kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa wa ule mwamba. Ufa, yani katika shimo ya ile mwamba. Ndio. Na kukufunika kwa mkono wangu hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Ndio. 23. Nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu, lakini bali uso wangu hautaonekana. Amen. Mathayo 17:2 na 3 yake. Biblia inasema hivi, tunaleta usomi kwa jina la Yesu. Ndio. Na tazama, wakatokea na Musa na Elia. Ndio. Wakizungumza naye. Anzia 2. Akageuka sura yake. Akageuka sura yake mbele yao. Yesu akageuka sura mbele ya wanafunzi wake. Uso wake ukang'aa kama jua. Uso wa Yesu ukang'aa kama jua. Mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Ndio. Na tazama, wakatokea na Musa na Elia wakizungumza naye. Amen. Amen. Nataka nifundishe juu ya majibu ya Mungu. Majibu ya Mungu. Mungu akipana ahadi ni sharti aitimize. Lakini pia mtu akiomba Mungu, Mungu hasiki yake tu, lakini Mungu anajibiaka pia maombi ya kila anayemwomba. Alisema Yesu, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni mlango nanyi mtafunguliwa. Katika hali ya kufundisha, Yesu siku moja akaambia wanafunzi wake, chochote mtakacho kiomba kwa jina langu, Baba atawapatia. Siku nyingine akawafundisha, akawaambia, msiasumbukie mavazi, wala mtakula nini, mtavaa nini. Baba yenu aliye juu mbinguni anajua haja ya mioyo yenu. Sababu mtoto hawezi omba baba mkate, baba akampe jiwe. Wala aombe baba samaki, baba ampatie nyoka. Inamaanisha chochote mtu anaomba Mungu, Mungu anajibia kana anampatia kile kile. Vitu 5 utafanya katika maombi yako ili ijibiwe na Mungu. Cha kwanza ni kuomba na imani. Hata kama mtu angeomba na hana imani kama mwenye iko naomba anaweza mpatia, hawezi ishi majibu ya maombi anayo. Zaidi imani inakuwa kubwa, zaidi utendaji unakuwa mwingi sana. Alisema Yesu,
kama mbegu ya haradani. Mutahamisha milima kuiambia mlima hama, na mlima itawachi. Yani hata imani inaonekana kuwa ndogo ikiingia tu ndani ya moyo ya mtu. Anapoomba, Mungu anajibu. Faiblesse ya Mungu mbele ya mtu ni saa mtu iko na imani. Ninarudilia. Mungu huwa mzaifu kwa masemi ya mwanadamu kama mwanadamu anayasema na imani. Imani inaweza kusukuma mtu afanye vitu ambavyo watu hawajawahi fikiria. Kwa kusema tu inafanyika. Yani imani ni kitu ya kwanza, njia ya kwanza inasababisha Mungu alete majibu yake kwa maombi yetu. Naomba Mungu akupatie imani na ikomalishe ndani yako kwa jina la Yesu. Imani haionake problem. Problem ikisimama, mtu wa imani haone tatizo, lakini anaona ukubwa wa Mungu ambaye anataka ita mbele ya tatizo. Imani haiko kukua na uhakika ya mambo yenye iko tayari. Ni kuwa na uhakika ya mambo ambayo bado hayajaonekana na hayajatarajia. Wewe unaitarajia pale Mungu anaileta kwa maisha. Kitu ya pili nacho maombi kuwe na nguvu. Ni kuomba mzuri. Neno la Mungu linasema tunaomba hatujibiliwe ni sababu tunaomba vibaya. Yani kuna maombi mazuri na maombi mabaya. Nataka nikutosha confusion. Inawezekana mtu afanye siku 3 ya mafungo na aliomba, lakini Mungu hakusikia na Mungu hakuona kama iko naomba. Juu yote yenye aliomba mubaya. Kuomba mubaya ni wakati gani na kuomba mzuri ni wakati gani? Kuomba mubaya ni wakati yenye unaweza sema vya mingi lakini havina maana. Unasema vya mingi lakini haviko mkichwa. Hapa nitazungumza. Mungu hajibie juu tumesema, lakini Mungu anajibia juu ameona vile tunasema viko mkichwa yetu. Hauwezi ambia Mungu nipatie ndoa na mkichwa wako hamuna picha ya ndoa yenye uko naomba Mungu. Mungu yeye haonake kinywa, anaonaka kenye kiko mkichwa. Mungu nipatie nyumba, anaona kinywa imeomba nyumba. Eske ndani yake ile nyumba alishaitengeneza? Sijui kama unanielewa. Ukitia mumbuti hapa, mkongomani na mzungu hapa, wote baombe nyumba, wote batasema neno moja, Baba tupatie nyumba. Mungu atawapatia nyumba 3 ziazifanani. Mumbuti Mungu anampatia nyumba ya manyasi. Mkongomani Mungu anampatia nyumba sote ya materio, lakini mzungu Mungu anampatia building. Wote baliomba nyumba, lakini saba tashuhudia. Mumbuti atasema Bwana sifiwe, nashukuru Mungu alinipatia nyumba. Sasa tunaona nyumba ya mumbuti, tunasema pepo ya mauti ile siwezi kamata ile nyumba. Yeye anashukuru Mungu. Mungu amempatia mumbuti nyumba ya nyasi, anampatia mwingine nyumba ya materio, mwingine anampatia nyumba ya gorofa kubwa. Ni nini? Mungu aliona neno ni moya nyumba, lakini mkichwa nyumba hazifanani. Ambia jirani, badilisha picha mkichwa wako njoo uombe mzuri. Baba mimi nataka mwanaume wae. Kilema naye ni mwanaume, kasa naye ni mwanaume, kalicho naye ni mwanaume. Kuwa na vision mkichwa yako njoo uombe, Mungu atatimiza yenye uko na mulomba. Tunapatana? Ambia jirani, unawazaka nini? Maake muombaji mzuri ni mwenye ananurire kichwa yake na picha za mzuri.
Ukiwaza vya mubaya hautaombaka mzuri. Ukiwaza madogo utaomba mubaya. Lakini ukiwaza makubwa, natosha roho ya mediocrite maisha yako. Mungu atie utajiri mkichwa yako. Baba, nikutananishe na watu wakubwa. Nifanye mtu, nikutananishe na watu ya maana. Nilisema zamani, kuomba Mungu akukutananishe na watu ya maana ni mubaya. Nikutananishe na watu wakubwa ni mubaya. Haiko maombi ile. Maombi ya bien, nifanye mtu mkubwa. Nifanye mtu wa maana. Juu Mungu akikufanya wa maana, ba maana batakutafuta. Lakini kama uko wa ovyo ovyo, hata ukutanane na ba maana bataenda. Sijui kama tuko pamoja. Ambia jirani, jua omba. Na kuomba mzuri ni kutia picha za mzuri mkichwa. Anasema umfurahishe Mungu, atakupatia haja. Atakupatia vile unasema vyenye viko mu. Mpaka Biblia ilienda mbali, nasema ni kwa utele wa moyo njo kinywa nasema nini. Kama roho na yala njo kinywa itasema. Meba mingi banakuwa na maneno mingi mkinywa yenye haiko muro. Unapenda uende wapi? Baba nibebe Bulaya, utenda fani ni Bulaya. Anza waza yenye utenda fanya Bulaya, njo uombe Mungu akubebe Bulaya. Pale njo Mungu atakunyangula. Anakufikisha Bulaya, jua anajua hautaenda kwa maibobo kule, lakini utakuwa na vya kufanya Bulaya. Sijui kama mnanielewa. Niulize mtu moja, saa Yusufu alilotaka vya kuinuliwa, alikuwa anaomba Mungu nini? Niinue baba, niinue. Mungu akaona Yusufu kichwa yake haiyakomala. Kumuinua ni kumkutanisha na wakubwa. Lakini mubaya ni mkutanishe na wakubwa na angali na akili za watoto. Njo Mungu akaitika Yusufu aingie mprison. Mule mprison Mungu akamletea ba prisonnier wawili benye balitoka kwa mfalme. Balikuwa mnyumba ya mfalme, mwenye analetea mfalme chakula na mwenye anamtiaka mvinyo mvere. Njo banalota, Yusufu anabainterprete. Anatafsiri ndoto zao. Papa mmoja akakufa kaambia mwingine usinisahau. Unajua sasa Yusufu alimwambia simsahau ni nini? Niko huku sina ndugu, njale taniuia humu. Uko unaniletea kuchakula. Akili ya Yusufu inaishia bamkumbuke juu ya chakula. Mungu yakaona nikiacha huyu amkumbuke juu ya chakula, hata mkumbukaka juu ya maana. Omwa msahabu. Siku Farao atalota ndoto anakosa mtafsiri, njoo huyu amkumbuke. Kuna watu wengine Mungu anazuiza basi kutendee mema, jua naona bie batakufanyizia habita kufikisha fasi. Omwe bakuime. Mungu akuletee njoo ba maana bie batakuletea bitu yenye itakufanya wa maana. Tuko pamoja? Tunaomba mubaya, Mungu hata jibia maombi yenye hamuna entere yake. Kila maombi utaombaka Mungu anaona hamuna entere, hamuna faida ya Mungu hata itimizaka. Mungu nibariki juu niitikishe maadui yangu. Mungu anasema huyu hana akili. Kuitikisha maadui njoo niko na niomba nimubariki. Kama ulikuwa haujue, ubarikiwa usibarikiwa utakuwa katuna maadui. Usiambie Mungu akubariki juu itikishane, lakini ambia Mungu akubariki juu kuwe msaada kwa watu wengine. Kuna mtu ambaye akibarikiwa hatutamuonaka tena hapa. Mungu nibariki, kumbe muriko asema siku tu mimi nabarikiwa siko tena pale, bali habatakuwa benzangu. Wanaona huyu siwezi bado. Ukiambia Mungu unipatie vitu ambavyo vitanifalia na binitume nifalie watu wanaonizunguka, mara moja Mungu anakupatia. Kuko mtu akipata uongozi hapa hatutakoholaka tena. Mimi siko mwenzenu. Mbele sio ulikuwa huyapanda, ulikuwa mwenzetu. Sio unapanda huko tena mwenzetu wae. Hamuyaonaka mtu anaenda tu Nairobi anarudia anabadilisha Kiswahili. Mlikuwa mjua na Kiswahili ya kawaida, tafadhalini
mimi si tena wa kiwangoni chenu. Miezi 2 ya Nairobi, Tanzania, miezi 2 nacho nabadilisha Kiswahili. Useme tu lugha unazoea hapa. Kisha wa vile Mungu nibebe mbali. Hata kubeba mbali jana na muoe muko roho ya kujitia hivi. Na ukitaka Mungu akujibie mbio njia ya 3, usikue na kiburi muoe. Sema na mie kiburi. Mungu hana wakati ya kusikia hata maneno ya bakiburi. Munawaza shetani alifanya dhambi ngapi? Mshasikia shetani iko naomba Mungu? Mshasikia shetani anasema Baba, katika jina la Yesu naomba unisamee. Mungu akamuitikia kusamee. Juu ya kiburi Mungu alishaima shetani dernière chance ya kutubu. Yani mwenye kiburi Mungu hana wakati ya kusikia maombi yake. Jua anasema anashindana na wenye kiburi. Kama Mungu atashindana na mwenye kiburi, atasikia kama maombi yake wakati gani? Kiburi ni nini? Kiburi ni kujiona zaidi ya wengine. Mtu wa kiburi ni mwenye saiko katikati ya watu hawaone sawa wenzake, anabaona sawa vidudu, anabaona sawa vitu. Kama alivala mzuri mtu anamkwaruza, unaona iko nafanya hivi. Maana mie niko uchafu. Hasa ungali navala nguo ya $10, mtu anakugusa na kunguta hivi. Siku tavala ya 100. Mtu wa kiburi saa wengine liko nacheza sagisi tumecheza hapa. Ase balivuta bangi, balilewa. Sisi hatujalewa. Mfalme Daudi alikuwa na vyote, lakini alipiga dansi mpaka efodi kamwanguka. Daudi anacheza mpaka manguo hata kama zote hazikuanguka, mekoti ya ufalme inaanguka. Unajua maana koti ya ufalme kuanguka? Maana ni kusema juu ya Mungu mimi naitika ufalme ipotee, juu akuwe mfalme wa wafalme. Kama tuko muwepo ya Mungu sitaangalia sheria, ndapiga dance. Kama ni kuruka, ndaruka juu ya Yesu. Kiburi haitakubeba fasi. Kiburi taachako na unavimbia mtu mwenye atakuwa mlango yako ya mafanikio ya kesho. Acha oneana, acha zarawana. Sirtu mnyumba ya Mungu mkanisa. Kama ni kuabudu, unajisikia piga magoti piga. Unajisikia kuruka ruka. Unajisikia kulalamika lalamika. Bakuite musazi wa Yesu merci. Kuko watu huku nje wiko nalalamika na ni magonjwa. Sasa mimi nalalamika juu ya Yesu, haiko magonjwa, nimepona, niko civilize ndani ya Yesu, niko na kichaa ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani kama ni kucheza cheza.